Om Swastiastu. Okay, allow me to introduce myself. My name is Komang Diprok Sumarana with SIN 2413031005. In this presentation, I will explain the answer to question about bioenergetics integration. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan topik pada LKM yang kelima, yaitu integrasi bioenergetika. Nah, adapun kasusnya yaitu an athlete experience decreased performance, fatigue, and muscle soreness after intense training. Test result show low ATP levels and ADH increased, but ATP does not increase significantly. Complex for cytochrome C oxidase activity decrease. And last point, oxygen consumption increase but is ineffective at producing energy. The doctor suspect a disorder in the electron transport chain and oxidative phosphorylation. Nah, jadi pada kasus ini yaitu seorang atlet mengalami penurunan performa, eh, cepat lelah dan nyeri otot setelah latihan intensif. Nah, dari hasil itu, hasil tes pemeriksaan itu menunjukkan kadar ATP yang rendah, kemudian NADH-nya meningkat, tetapi tidak ATP-nya tidak meningkat signifikan. Kemudian aktivitas kompleks empatnya itu yaitu sitokrom C oksidase menurun. Kemudian konsumsi oksigen meningkat namun tidak efektif menghasilkan energi. Nah, dokter ini menduga em, adanya gangguan pada rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Nah, kemudian dari kasus ini ada pun pertanyaannya yang pertama, question one, explain the role of the Krebs cycle in providing electron kernel molecules NADH and FADH2 for energy production. Answer. The citric acid cycle, Krebs cycle, is a central metabolic pathway that oxidizes acetyl CoA to CO2 through a series of enzymatic reactions in the mitochondrial matrix. This primary function in bioenergetics is not to directly produce large amounts of ATP, but rather to produce reducing equivalents in the form of NADH and FADH2. These molecules carry high energy electron to electron transport chain system, thus providing the Krebs cycle with reducing power for the oxidative formation of ATP. Nah, jadi pertanyaan yang pertama ini seorang eh, jelaskan peran siklus Krebs dalam menyediakan molekul pembawa elektron NADH dan FADH2 untuk produksi energi dari atlet. Nah, jawabannya eh, pada peran siklus Krebs ini jadi pengertiannya eh, yaitu jalur jalur metabolik sentral yang mengoksidasi asetil CoA menjadi eh, karbon dioksida melalui serangkaian reaksi enzimatik di matriks mitokondria. Nah, fungsi utama dalam bioenergetika
energetika ini bukan menghasilkan ATP secara langsung dalam jumlah yang besar, melainkan menghasilkan ekuivalen reduksi berupa NADH dan FADH2. Nah, molekul-molekul ini membawa elektron berenergi tinggi menuju sistem rantai transport elektron, sehingga siklus Krebs berperan sebagai penyedia daya reduksi bagi proses pembentukan ATP secara oksidatif. Itu. Question, next question. List and explain the main result of one Krebs cycle and the role of each product in energy metabolism. Answer. In one cycle per acetyl CoA, two following are produced. Point 1, 3 NADH, high energy electron donor. Point 2, 1 FADH2, alternative electron donor. Point 3, 1 GTP or AGP equivalent via substrate level phosphorylation. The last point, 2 CO2 end product of carbon oxidation. Conceptually, NADH and FADH2 store energy in the form of electron, which are then gradually released in the electron transport chain system to generate a proton gradient. Nah, jadi pada pertanyaan nomor 2 ini sebutkan dan jelaskan hasil utama dari satu siklus Krebs serta peranannya masing-masing dalam produk dalam metabolisme energi. Nah, jadi jawabannya itu dalam satu putaran siklus Krebs atau per asetil KOA itu yang dihasilkan yang pertama itu 3 NADH yang berfungsi untuk donor elektron berenergi tinggi. Kemudian satu FADH2 yaitu untuk donor elektron alternatif. Kemudian satu GTP atau setara ATP melalui fosforilasi tingkat substrat. Kemudian dua CO2 itu hasil akhir oksidasi karbon. Nah, secara konseptual ini NADH dan FADH2 itu menyimpan energi dalam bentuk elektron eh, yang kemudian dilepaskan secara bertahap dalam sistem rantai transport elektron untuk menghasilkan gradien proton. Itu. Oke, next question. Why are NADH level high in this case, but ATP level low? Explain how this condition relates to the description of the electron transport chain. Answer: accumulation of NADH accompanied by low ATP indicates a disruption in NADH oxidation in the electron transport chain, particularly at the terminal stage. This condition causes NADH is not oxidized to NADH plus. The NADH or NAD plus ratio increase. Point 2, inhibition of the dehydrogenase enzyme in the Krebs cycle. Feedback inhibition. Last point, obstruction of electron flow. Inadequate proton gradient formation. Therefore, there is a mismatch between reductant production and energy conservation to ATP. So, the chemical energy in NADH cannot be utilized efficiently. Nah, jadi pertanyaan yang ketiga, mengapa dalam kasus ini kadar NADH tinggi tetapi ATP rendah? Nah, jelaskan hubungan kondisi tersebut dengan gangguan rantai transport elektron. Nah, jadi jawabannya
Akumulasi NADH disertai rendahnya ATP menunjukkan adanya gangguan pada oksidasi NADH di rantai transport elektron. Nah, khususnya pada tahap terminal. Nah, kondisi ini akan menyebabkan NADH tidak dapat teroksidasi menjadi NAD plus eh, yang rasio NADH atau NADH plusnya meningkat. Nah, kemudian inhibisi enzim dehidrogenase dalam siklus Krebs. Nah, terhambatnya aliran elektron, itu tidak terbentuknya gradien proton yang memadai. Nah, dengan demikian terjadinya ketidaksesuaian antara eh, reduktan dan konversi energi menjadi ATP, sehingga energi kimia dalam NADH itu tidak dapat dimanfaatkan secara efisien. Itu. Oke, next question. Question 4. Describe the flow of electron transport in the electron transport chain from NADH to oxygen as the final acceptor. The answer: the electron transport chain takes place in the inner mitochondrial membrane via protein complex. Point 1. NADH transfer electron to complex 1. NADH dehydrogenase. FADH transfer electron to complex 2. Sodium dehydrogenase. When 2. The electrons are passed to coenzyme Q, ubiquinone. When 3, then to complex 3, cytochrome BC1. Point 4, transferred by cytochrome C. When 5, entered into complex 4, cytochrome C oxidase. Finally, oxygen is absorbed. During this process, complex 1, 3, and 4 bomb proton from the matrix into the intermembran space, creating an electrochemical gradient. Jadi, pada pertanyaan nomor 4 ini, uraikan alur perpindahan elektron pada rantai transport elektron dari NADH hingga oksigen sebagai akseptor akhir. Nah, rantai transport elektron langsung pada membran dalam mitokondria, yaitu melalui kompleks protein, di mana pertama itu NADH mentransfer elektron ke kompleks 1, yaitu NADH dehidrogenase. Kemudian FADH mentransfer elektron ke kompleks 2, yaitu suksinat dehidrogenase. Kemudian elektron diteruskan ke koenzim Q atau ubiquinone. Nah, kemudian selanjutnya ke kompleks 3, yaitu sitokrom BC1. Dan selanjutnya akan ditransfer oleh sitokrom C yang akan masuk ke kompleks 4, yaitu sitokrom C, oksidase. Dan akhirnya akan diterima oleh oksigen. Nah, selama proses ini kompleks 1, 3, dan 4 ini memompa proton dari matriks ke ruang intermembran membentuk gradien elektrokimia. Next question number 4. Number 5. Explain the role of oxygen in the electron transport chain and what happens if oxygen is not optimal available. The answer: oxygen acts as to the final electron acceptor with a high reduction potential. Oxygen accepts electron and proton to form water if oxygen is limited,
When one electron cannot be transferred terminally. When two electrons accumulate in the previous complex. When three NADH is not oxidized, inhibits the Krebs cycle. And last point, as a result, ATP production through oxidative phosphorylation stop. Nah, jadi yang kelima pertanyaannya yaitu jelaskan peran oksigen dalam rantai transfer elektron dan apa yang akan terjadi jika oksigen tidak tersedia secara optimal. Nah, oksigen ini bertindak sebagai aseton elektron terakhir dengan potensial reduksi yang tinggi. Nah, oksigen ini menerima elektron dan proton untuk membentuk air atau H2O. Nah, jika oksigen ini terbatas, maka elektron tidak dapat ditransfer secara terminal. Kemudian terjadinya penumpukan elektron pada kompleks sebelumnya dan dan NADH tidak eh, teroksidasi sehingga akan menghambat siklus Krebs. Nah, akibatnya produksi ATP melalui fosforilasi oksidatif ini akan berhenti. Oke, question number 6. Explain how a proton H plus gradient is formed and how the energy from this gradient is used to produce ATP. The resulting proton gradient generates a proton motive force which consists of difference in proton concentration pH gradients, difference in electrical charge, membrane potential gradient. Proton flow back into the matrix via the enzyme ATP synthesis. Complex 5. The energy from this flow is used to catalyze the formation of ATP from ADP and inorganic phosphate. This mechanism called chemiosmosis link electron transfer with ATP synthesis. Jadi pada pertanyaan yang keenam ini jelaskan bagaimana gradien proton yaitu H+ itu terbentuk dan bagaimana energi dari gradien tersebut digunakan untuk menghasilkan ATP. Nah, gradien proton ini yang terbentuk menghasilkan gaya gerak proton yaitu proton motive force yang eh, terdiri dari perbedaan konsentrasi proton, yaitu gradien pH, kemudian perbedaan muatan listrik, yaitu gradien potensial membran. Nah, proton ini mengalir kembali ke matriks melalui enzim ATP sintase, yaitu kompleks 5. Kemudian energi dari aliran ini digunakan untuk mengkatalisis pembentukan ATP dari ADP dan fosfat anorganik. Nah, mekanisme ini disebut kimiosmosis yang menghubungkan transfer elektron dengan sintesis ATP. Question 7. In the case mentioned, complex 4 activity is decreased. Analyze how this disruption affect when one electron flow, when two proton gradient formation, the last point ATP production. And the answer, decreased activity of complex 4 cytochrome C oxidase cause electron flow stop before transfer to oxygen. Proton gradient decrease because proton pumping stops. And ATP production is severely reduced because ATP synthase lacks energy.
Furthermore, NADH accumulates, exacerbating the overall metabolic bottleneck. Nah, jadi pada pertanyaan yang ketujuh ini, yaitu peran kompleks kelima. Dalam kasus disebutkan bahwa aktivitas kompleks kelima menurun. Nah, analisis bagaimana gangguan ini mempengaruhi yang pertama itu aliran elektron, kemudian pembentukan gradien proton, dan produksi ATP. Jawabannya, penurunan aktivitas kompleks 5 ini yaitu sitokrom C oksidase menyebabkan aliran elektron terhenti sebelum transfer ke oksigen. Kemudian gradien proton itu akan menurun karena pemompaan proton proton berhenti. Kemudian produksi ATP itu sangat berkurang karena ATP sintase kekurangan energi. Nah, selain itu terjadi juga akumulasi NADH yang memperparah hambatan metabolik secara keseluruhan. Oke, question 8. Compare the energy contribution of NADH, FADH2 in the formation of ATP through oxidative phosphorylation. Point 1, NADH donates electron to complex 1, NADH dehydrogenase. Electron from NADH pass to complex 1, 3, and 4, all of which play a role in proton pumping. The total number of proton pump is approximately 10 H plus, resulting in the production of approximately 2.5 ATP via ATP synthase. Point 2, FADH2 donates electron to complex 2. Because complex 2 does not pump proton, electron only pass through complex 3 and 4. As a result, before proton are pumped approximately 6 H plus, resting in only approximately 1 to 5 ATP. Thus, in the context of cellular energy production, NADH is a more energetically efficient electron donor than FADH2. Nah, jadi pada pertanyaan yang ke-8 ini, bandingkan kontribusi di energi dari NADH dan FADH2 dalam pembentukan ATP melalui fosforilasi oksidatif. Nah, pada NADH itu menyumbangkan elektron ke kompleks 1 yaitu NADH di dehidrogenase. Elektron dari NADH melewati kompleks 1, 3, dan 4 yang semuanya berperan dalam pemompaan proton. Total proton yang dipompa sekitar 10 H+, sehingga mampu menghasilkan sekitar plus minus 2,5 ATP melalui ATP sintase. Kemudian pada FADH2 menyumbangkan elektron ke kompleks 2 yaitu suksinat dehidrogenase. Karena kompleks 2 tidak memompa proton, elektron hanya melewati kompleks 3 dan 4. Nah, akibatnya jumlah proton yang dipompa itu lebih sedikit, yaitu sekitar 6 H+, sehingga hanya menghasilkan sekitar plus minus 1,5 ATP. Nah, dengan demikian dalam konteks produksi energi, produksi energi seluler, NADH merupakan donor elektron yang lebih efisien secara energetik dibandingkan FADH2. Oke,
Question number 9. Explain how the ratio of ATP or ADP and NADH or NAD plus regulate the rate of Krebs cycle electron transfer chain. ATP production is controlled by the cell energy status. When one high ATP inhibit Krebs cycle enzyme, e.g. citrate synthase and isocitrate dehydrogenase. When two high ATP stimulates ATP and synthase activity and electron flow. And the last point, high NADH inhibits substrate oxidation. This regulation ensures that energy production occurs according to the cell needs, the concept of energy charge. Nah, jadi pada pertanyaan yang ke-9 yaitu jelaskan bagaimana rasio ATP atau ADP itu dan NADH atau NAD plus mengatur kecepatan siklus Krebs dan rantai transport elektron. Nah, produksi ATP ini dikendalikan oleh status energi sel. Itu pertama, ATP tinggi. Nah, menghambat enzim kunci siklus Krebs, misalnya sitrat sintase dan isositrat dehidrogenase. Kemudian pada ATP ADP tinggi. Nah, ini akan merangsang aktivitas ATP sintase dan aliran elektron. Kemudian pada NADH tinggi menghambat oksidasi substrat. Regulasi ini akan memastikan bahwanya produksi energi berlangsung sesuai kebutuhan sel, sesuai konsep energi charge. Seperti itu. Oke, the last question yaitu question number 10. Explain in an integrated manner the relationship between glycolysis, Krebs cycle, electron transfer chain, oxidative phosphorylation or in producing maximum energy in cell. The answer, the energy metabolism process occur in an integrated manner. Glycolysis produce pyruvate, ATP and NADH in the cytosol. Oxidative decarboxylation of pyruvate produce acetyl CoA. Krebs cycle produce NADH and FADH2. And last, electron transfer chain and oxidative phosphorylation produce large amount of ATP. This entail process so that the chemical energy in glucose is gradually converted into ATP with high efficiency. Using about the 30, 30 to 32 ATP per glucose molecule under optimal aerobic condition. Jadi pertanyaan yang 10 itu jelaskan secara terpadu hubungan antara glikolisis, siklus Krebs, rantai transport elektron dan oksidatif dalam menghasilkan energi fosforilasi oksidatif dalam menghasilkan energi maksimal dalam sel. Nah, jadi jawabannya proses metabolisme ini berlangsung secara terintegrasi. Yang pertama itu glikolisis. Nah, glikolisis ini akan menghasilkan piruvate, ATP dan NADH di cytosol. Kemudian dekarboksilasi oksidatif piruvate menghasilkan asetil CoA. Nah, pada siklus Krebs ini menghasilkan NADH dan FADH2 serta pada rantai transport elektron dan fosfo
relasi oksidatif itu akan menghasilkan ATP dalam jumlah yang besar. Dengan oleh karena itu, secara keseluruhannya proses ini menunjukkan bahwasanya energi kimia dalam glukosa dikonversi secara bertahap menjadi ATP dengan efisiensi tinggi mencapai sekitar 30 sampai 32 ATP per molekul glukosanya dalam kondisi aerobik yang optimal. Oke, since all the questions have been answered, I will end this presentation. Before that, I apologize if I have said anything wrong. I will close with Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Thank you.